ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ ଭୋଇ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ନେତା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆଜି ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମଶାଳା ରଖିଛୁ। ଆଗାମୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି ସରକାର ଆମର କପା ଚାଷୀ ଉପରେ କୌଣସି ସବସିଡି ନ ଦେବେ ଆଉ ଚାଷୀ ଉପରେ କୌଣସି ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବେ ବୋଲେ ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଘେରାଉ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଜି ଆମେ କର୍ମଶାଳାଟା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଆମର ସଭାପତି ରାଜନ କ୍ଷୀରସାଗର। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆମର କୃଷକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମଶାଳାରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଇଛନ୍ତି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ କୃଷକ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ରା, ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ବଡ଼ବାହାର ଜିପିର। ଆମେ ନିଜର ହକ୍ ମାନେ ଜାନି ପାରବାର୍ ଲାଗି ଇ ସଭାଟା କାଣା ଆମର କୃଷି ମାନେ ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଭାର ବେଲେ କାଣା ଆମେ ନି ଜାନିଥାଇ ତ ସଂଗଠନ করবার লাগি গাঁ গাঁ সংগঠন করবা আমার লড়াই আমার উচিত মূল্যরে আমি চাষ করুছু। চাষ মরি যাচ্ছে বি আমি কেতে কষ্ট করি চাষ করুছু সে জিনিসকে আমি উচিত মূল্যরে আমি বিক্রি করে নি পারবার সেথিলে আমার হক জানবার লাগি কেনতা করি আমি সুবিধা পাই পারমু সরকার ন লড়াই করি পারমু সবে একজোট হই করি সবে মিশি করি বলি করি সেথির লাগি আমি আসিছু এটা।